Mga sumilimba nagdagsa sa mga simbahan sa Iloilo, Bacolod City sa unang adlaw sa Misa de Aguinaldo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Ini ang liwat na batian sa mga simbahan kadungan sa pagsugod sa Misa de Aguinaldo subong adlaw. Ang ambahanon ang ginatawag nga Misa Pastoril o kunang Latin traditional musical setting. Napuno ang sulod kagwa sang Haro Cathedral sa alas 4 nga kaagahon nga misa. Tuig-tuig, espesyal para kay Wilve ang Disyembre 16, bangod daga sa ulog manini sang iya kaadlawan. Kapasalamat lang tas ang another 1 year sa aton life. Even though damo struggles, nakaya naman. Tradisyon man ni Glory Mel ang pagtambong sa misa, bangod daga pati ini nga sabton sa Ginoo ang iya pangamuyo kung makumpleto ang siyam kaadlaw. Makompleto lang pamilya, mayo nga lawas. Pero sunod sa simbahan, apisar wala sa malain nga may ginapanghayo, mas importante ang pagsunod sa plano sang Ginoo, ilabi na kung hindi galayon masabat ang pangamuyo. Hindi pala kabahin sa aton kabuhi ang pagbulat. Kung magtanong ka bilang mahumuma, ginahulat mo nga mangin ripe or makinog ang mga patuwas. Ang nanay, ginahulat ang pag-abot kag pagtubo sa kabataan. Extra income naman para sa mga street vendors sa Guasang Haro Metropolitan Cathedral ang siyam kaadlaw nga Misa de Aguinaldo. Hindi kumpleto ang Pasko pag walang puto-bongbong. Maka-afford na siya sa mga gastusin. Sa San Sebastian Cathedral sa Bacolod City, hugot nga nagapangumuyo ang mga sumilimba sa Misa de Aguinaldo. Ang ini nga mga sumilimba, luyag nga makompleto ang siyam kaadlaw nga pagtambong sa Misa de Aguinaldo. Para magpasalamat sa Ginoo tagingatag sa aton sa dadlaw nga tanan bla. Hindi man sa physical pero ara sa aton da spiritual bla nga mabatyagan sa aton lawas nga do nagmagaan kag sa tanan nga problema maduga kadula. Ako na perfect na mo dako ang bulig sang simbang gabi. Pure Catholic kami, halin sa mga parents ko, sa mga kabataan ko, sa amon nga family. Perfect ko. Magluwas sa 3:30 a.m., may 5 a.m. pa nga Misa de Aguinaldo agon maakomodar ang wala nakahingabot sa una nga misa. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.